السلام عليكم ورحمة الله. سوف نرى في هذا الفيديو لي كادغيلاتير بارتيكولي. لي كادغيلاتير بارتيكولي يعني الرباعيات الخاصة. إذا سوف نرى في أول فيديو لو كاري. لو كاري يعني هو المربع parmi les quadrilatères particuliers. Les quadrilatères particuliers sont quatre. هنا لاحظوا معي الشكل الهندسي للمربع. إذا الذي سوف نركز عليه في هذا الفيديو هو ترجمة المصطلحات من الفرنسية العربية. لأننا كما تعلمون حاليا إذا ولا التركيز على دراسة تدريس مادة الرياضيات أون فرونسي. إذا دونك هنايا سوف نركز على المصطلحات الرياضية الفرنسية العربية. إذا regardez bien le carré. إذا قلنا le carré هو المربع. Il possède quatre côtés. Donc alors ce sont des côtés. Le côté يعني بالعربية هو الضلع. côté هو الضلع. La même chose, il possède quatre angles droits. Donc quatre angles droits. angle droit زاوية قائمة. يعني زاوية قائمة. هذه أيضا زاوية قائمة. D زاوية قائمة. C زاوية قائمة. Et donc le carré possède quatre angles droits. إذا زاوية قائمة هي angle droit. La même chose, il possède quatre sommets. Donc les sommets هما رؤوس المربع. رؤوس المربع s'appelle les sommets du carré. Donc sommet هو الرأس. Et ici ce sont des diagonales. diagonale AC, diagonale BD. les diagonales كما تعلمون يعني هي أقطار أو قطري المربع. إذا le diagonale il s'appelle le diagonale يعني القطر. le diagonale يعني القطر. Donc le carré possède deux diagonales. les diagonales se coupent dans le même milieu. les diagonales du carré se coupent dans le même milieu. يعني قطري المربع تتقاطع في نفس المنتصف. إذا هنا بالنسبة لهذه راه ممكن نسميوها لو بوان أو. Donc les diagonales se coupent dans le même milieu. يعني il possède deux diagonales. le diagonale AC و diagonale BD. يتقاطعان في نفس المنتصف. Et en même temps les diagonales du carré sont perpendiculaires. يعني متعامدان. Ils sont égaux. Donc خصائص قطرين المربع يعني قطري المربع تتقاطع في نفس المنتصف ومتعامدان ومتقايسان. إذن قطري المربع يتقاطعان في نفس المنتصف ومتعامدان ومتقايسان. يعني en français les diagonales du carré se coupent dans le même milieu et perpendiculaires يعني متعامدان. Ils sont égaux. إذا قلنا المربع لو كاري لو كوتي هو الضلع. لي دياغونال يعني القطر. لو سومي يعني رأس المربع يسابيل. قلنا رأس المربع يسابيل لو سومي. bien. إذن جو ريبيت لو كاري est un quadrilatère يعني المربع رباعي. possède quatre sommets يعني يحتوي على 4 رؤوس. et encore 4 angles droits 4 زوايا قائمة. et chaque deux côtés opposés sont égaux et parallèles. يعني كل ضلعان متقابلان متقايسان ومتوازيان. إذا هنا بالنسبة لوبوزي يعني الضلع المتقابل ديال أ بي راه هو دي سي. والضلع المقابل ديال بي سي راه هو أ دي. ألوغ أ بي et دي سي sont égaux يعني متقايسان. et A, B et D, C en même temps sont parallèles يعني متوازيين. إذا هاد A, B المقابل ديالو هو D, C يعني متقايسين متوازيين. والمقابل ديال B, C راه هو A, D يعني متقابلين متوازيين. alors le carré possède deux côtés.
chaque deux côtés opposés sont égaux et parallèles. إذا هادو من الخصائص ديال لو كاري. نعم. الأمر الثاني المحاور التماثل. إذا لو كاري المربع عنده 4 محاور تماثل. 4 محاور تماثل. يعني لي دياغونال représentent les deux diagonales représentent en même temps les axes symétriques. يعني القطرين يمثلان محاور التماثل. محاور التماثل كاين هادو كنسميهم الوسطان. هاد محور التماثل هذا وهذا. alors le carré il a 4 axes symétriques. les diagonales et الوسطان. إذا المربع له 4 محاور تماثل. alors le carré possède 4 axes symétriques. محاور التماثل il s'appelle les axes symétriques. إذا التعريف ديال محور التماثل هو مستقيم يمر من وسط الشكل. من وسط الشكل وبالتالي كيصبح الشكل قابل للطي على شكل جزئان متقابلان. إذا يقسم الشكل إلى جزئين قابلين للطي. هذا هو التعريف ديال محور التماثل. إذا قلنا لو كاري بوسيد 4 axes symétriques les diagonales والوسطان. قلنا محاور التماثل il s'appelle les axes de symétrie. إذا la définition ديال لو كاري je répète أعيد la définition ديال لو كاري. لو كاري est un quadrilatère. ça veut dire quadrilatère يعني رباعي ayant chaque deux côtés opposés. les côtés opposés هما ضلعان متقابلان sont parallèles. les parallèles متوازيين. parallèles متوازيين et égaux. égaux يعني متقايسة. égaux يعني متقايسة. le carré est un quadrilatère ayant chaque deux côtés opposés sont parallèles et égaux. يعني AB égale DC. يعني لقينا AB égale DC يعني la distance la longueur AB égale DC. مثلا AB مثلا فيها 5 سنتيمتر DC فيها 5 AB فيها 6 DC فيها 6. إذا AB égale DC. يعني AB égale DC. يعني la longueur de AB égale la longueur de DC. AB يعني هذا الرمز هذا السامبول رمز رياضي كنقراوه باراليل. AB باراليل à DC. AB باراليل à DC يعني مستقيمان متوازيين. AB و DC مستقيمان متوازيين. AB et DC de droite parallèle. مستقيمان متوازيين كنقولوا de droite parallèle. C'est la même chose pour AD égale à BC. AD égale à BC. هادو مضلعان متقابلين. AD égale à BC. Et ce qui fait la distance ديال AB égale à la distance de BC ou bien la longueur de AD égale à la longueur de BC. Et en même temps, AB est parallèle à BC. يعني AB et BC sont de droite parallèles. Enfin, le carré possède 4 axes symétriques. Le carré possède 4 axes symétriques. يعني المربع يحتوي على 4 محاور تماثل. يحتوي على 4 محاور تماثل. إذا كان هذا أول فيديو فيما يخص لي كادريلاتير بارتيكولي الرباعيات الخاصة. إذا رأينا أول رباعي وهو لو كاري. إذا شفنا لا ديفينيسيون التعريف ديال لو كاري. شفنا الخصائص كاركتيستيك ديال لو كاري الخصائص ديالو وترجمة بعض المكونات ديال المربع من الفرنسية العربية. وقلنا هاد الرباعيات الخاصة فهي تهم المستويات يعني البريمير كوليج ابتدائي والإعدادي. إذا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. إذا لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. إذا إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله بخصوص لي كادريلاتير بارتيكولي.